ଆଉ କଣ ମୁତିକି ପିଉଛ? ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛ କାହିଁକି? ଆଉ କଣ ମୁତିକି ପିଉଛ? ଭାଷାଟା ଶୁଣିବ ନା? ଭାଷା କୁହ ଦେଖି ଶିଖିଛ? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ଆଉ କଣ ଯାଇଛି? ଆଉ ସଫଲ 4ଟା ଯାଇଛି। ସଫଲ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଆଉ କଣଟା ଅଛି କି? बोलो जुबा केसरी। पूरा देश बोल रहा है एक ही जुबान, जुबान केसरी। विमल बोलो जुबान केसरी। टाइम नष्ट करनी तो तुम टाइम कहीं नष्ट कर जेमिति मु तमे जे मोर टाइम नष्ट करछ जेमिति तुम बिना मो निद धरुनी खाई पाउ नै किछि करु नै सुई पाउ नै हगी पाउ नै ठीक से। चल झूठा भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हस्बैंड को डिवोर्स दवा पे पड़िबो तापर तुमको मैरिज करबी कि न करबी से पर जे कहूछ भल पाउछ बंची पारिबन ओटे काम कर मु भल से कहूछ जाओ विश्वास अछि जदी बोतलटा खोली की टी पी दियो टी पानीटा पी दियो चुपचाप की सोई पड़। हाय हेलो नमस्ते केम छन समस्त प्रथमे जय श्री राम कमेंट सब जय श्री राम लिख दिया हला। एक्चुअली आज होछ न्यू यूनिक प्रैंक कॉल प्रैंक हला की फोन आसी पहुंचे जे शंभूर फोन हला की तो कॉल प्रैंक कहा खुश करबा एमिति किछि सेलिब्रिटी नै कि एमिति किछि केही नै चिनी नै हम खाकू माने एमिति नंबर किछि दबेबा हला की 10टा नंबर यदि उड़िया रे कथा हला यदि झियो उठेला तो मु कथा हेबी यदि पो उठेला तो सुन कथा हो रेडी हां तो भाई जन को वीडियो बनै चंद हला की पई मु काली मेसेज केवल गुटे मेसेज करथिल से रिप्लाई देले जे दिरा फोटो दियो मु 4टा पोस्ट कर दे फोटो व्यू जाई छै तो चलो सुमी रेडी मु रेडी तो चलो वीडियो जमा स्किप करिवनी आ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आगो करंतु काई ना एमति मजेदार ब्लॉग आ मजेदार प्रैंक देखिया पे केवल मो चैनल तो प्रथमे मु लगो चलागी पाखी सुमी यार का आगे का देख लो एंगल ठीक अछि कि देख लो तू देख लो हां हैं ठीक है सुमी आरे आसो भी मनबा कथा हले तो नंबर दे एमति कि समो नंबर दीटा फास्ट नंबर 4टा नंबर कइलु ना मु जाने न तो 7894 4 एटा पो उठेयो 5 6 7 8 9 10 फ्रॉम पो उठेयो एटा 10टा नंबर मु ये कर चलेगी एक केतना नंबर छै 5 5 10 एमति नंबर हलेगी तो कॉल करिया भाई नर्वस लागु 15 करियो ना 100 करियो जे एटर करछु कर गाडी मने मोरी इनकमिंग कॉल इज नॉट अवेलेबल ऑन दिस प्रथम में पूरा शुभ खराब तो ठीक अछि पुणी लगे 8 मोरी नंबर लगेगा 8458 तापर 4 5 6 7 8 9 10 एमती नंबर की चलेगी आंध्र प्रदेश तो ठीक है एमती लागियो भाई लागियो मन कथा हो ठीक अछि आ लागु जेमती उडिया लोक लागु समझ जा तो ठीक अछि तुम लगा 10टा नंबर एमती क्लिक करियो जल्दी केत्रा हला 6टा बाटा तेरा खुला रखी मैं कर दो ये भाई चुप खाली देखिबा पो उठो कि झियो उठो ठीक अछि जी भाई उठाओ टिके उड़ियार कथा हेलो बेंगली कथा वो हेलो इसने बेंगली को हो एम तो तुम जहां बंगाली जानछो कथा हो जहां बंगाली जानछो এটা কোথায় লাগেছে अरे कहना क्या चाहते हो? কোথায় লাগেছে কে বলছেন আপনি কল কই তোমার না পাকি যায় তুমি অলগা কল করবে না আমি বর্ষা বলছি কোথেকে কোন থেকে কহি পারো না কি এটু কই দিও না কে মারে লাগা আমি কে জানি কাটি থেকে আমি কান্তি থেকে বলছি কোথেকে কান্তিতে না ওখানে আমাদের কেউ নেই
তুমি বিয়ে করেছো? তুমি বিয়ে করেছো? হ্যালো, তুমি বিয়ে করেছো? টিকে বলো। ये माने प्रांक प्रांक बुझबे नु गान मारबे আমার মনকে তো বন্ধ কর আমার বন্ধ কর বে প্র্যাঙ্ক করবো? আমি বলছি তো বর্ষা বলছি। একটু মনে পকাও, কাছে তো কেউ। একটু মনে পকাও, আছে তো কেউ। আরে একটু মনে পকাও, ঠিক ভেবে দেখো। তুমি আগে আমার সাথে কথা বলবে না নাকি? তুমি কি আমার সাথে কথা বলবে নাকি? না বলবে না? কেন, আমি কি খারাপ? কেন? তুমি কি করে জানলে আমি খারাপ বলে? କାଟିଦେଲା ହେଲା କି? ଭଦ୍ର ଛୁଆଟା ଭଦ୍ର ଯାହାକୁ ଏମିତି ଛୁଆ ହଜାରର ଗୋଟିଏ ଯାହାକି ମୁଁ ଖୋଜିକି ପାଇଥିଲି ହେଲା କି? ମୁଁ ଖୋଜିକି ପାଇ, ତମେ ଖୋଜିକି ଲଗେଇବା। ପାଇଥିଲ, ମୁଁ ହଁ ଖୋଜିକି ହଁ ତମେ ଖୋଜି ପାଇଲ। ତମର ପୁରା ନେଟୱର୍କ ପୁରା ବେଙ୍ଗଲ ମୋ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଯଥା ଶୀଘ୍ର କୁହ। ମତେ ଦଉନ। ହଁ କୁହ। ଦ୍ୱାରା ଡାଏଲ କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବରଟି ଅମାନ୍ୟ ଅଟେ। ଦୟାକରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଡାଏଲ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ତ ଚାଲ ମୁଁ ଲଗଉଛି। ଛତିଶଗଡ଼। ତମେ କିଏ କହୁଛି? ମୁଁ ପୂଜା କହୁଥିଲି। କିଏ ପୂଜା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତମେ ଜାଣିଛ ନା? ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆରେ ଜାଣିଛ କାହିଁକି ଅଜଣା ହଉଛ? ଯଦି ନ ଜାଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତ ନିହାତି ଜାଣିଯିବେ ନା। ହଁ ଟିକେ କଥା ହୁଅ। दिल से बुरा लगता है यार। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି? ତମେ କିଏ କହୁଛ? ମୁଁ ଯିଏ ବି କହୁଥାଏ ତମେ ଟିକେ ଫାଙ୍କାକୁ ଆସିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଟିଉସନ କରୁଛି, ତୁମେ କିଏ କହୁଛ କୁହ ଫାଷ୍ଟ। ଆରେ କଥା ହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛୁ? ଟିକେ ଆସୁନ ଫାଙ୍କା ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ହଉ କୁହନ୍ତୁ। ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି? ମୋ ଘର ଆଜ୍ଞା। ଜାଣିକି କଣ କରିବ? କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଏମିତି। ହ୍ୟାଲୋ, ପ୍ରଥମ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, କଲଟା ତ କାଟିବେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। କଲଟା କାଟିବେନି। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛୁ କଣ? ସେଇ କଣ ତ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି? ଖାଉଛନ୍ତି କି? ଟିଉସନ କଲା ବେଳେ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ଜାଣିନ କି? ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ ମାନେ ପାଠ ପଢିଲା ଖାଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ନାଇଁ। ଆଉ ଭଲ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କୁହ? ଆରେ ଜାଣିବନି, ଟିକେ କଥା ହେଲେ କଣ ହଉଛି, ପଛକୁ ଜାଣିବ କିଏ କହୁଛି କଣ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିନି, ତ ତୁମେ କିଏ କହୁଛ ଟିକେ କହିଦିଅ। ମୁଁ କହୁଛୁ ପ୍ରିନ୍ସ କହୁଛୁ ହେଲା କି? ଲାଷ୍ଟରେ ଜାଣି ଯିବେ ଆପଣ। ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? କିଏ ମଜା କରୁଛ ନା କଣ? ଆରେ ମଜାକ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କଲ୍ କରୁଛି? ମୁଁ ତମକୁ କଥା ପାଇଁ କଲ୍ କରୁଛି। ତ ତମକୁ ଜାଣିଛି ଶୁଣିଛି ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ କଲ୍ କରିଛି। ତମକୁ ସେ ମେଳାରେ ଦେଖିଥିଲି, ତମ ନମ୍ବର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଣିଛି ହେଲା କି? ତ ତମେ ଯଦି କୋଉ ମେଳାରେ ମତେ ଦେଖିଛ? ଏଇଠି ଆମର ବାଂଶୀ ମେଳା। କାଇଁ ବାକ୍ସରେ ତୁମ ଘର କି? ଘର ମୋର ଯୋଉଠି ବାଂଶୀ, ତମ ଘର କଣ ବାଂଶୀ? ତମେ କଣ ଆସିଥିଲ ଟି? ତମ ଘର ତ ବାଂଶୀ, ତମ ଘର ତ ବାଂଶୀ ନା। ତ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି, ତ ତମକୁ ଦେଖିଥିଲା ଲାଗି ତମକୁ ସେ ମେଳାରେ ଦେଖି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଘର ବାକ୍ସ। ତମ ଘର ବାଂଶୀରେ? ଆଜ୍ଞା। ବାଂଶୀରେ କୋଉଠି? କୋଉଠି କେମିତି କଣ? ହଁ ମତେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ? ହଁ, କାହିଁକି? ସତ କହୁଛ? ହଁ। ନାଇଁ ସେମିତି କୁହନି, ମୋ ଛାତିଟା ପୁରା ଫାଟିଲା ଭଳି ଜଣା ପଡୁଛି। ଓହୋ,
ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଝିଅ ମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି କରନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଝିଅ ମାନେ ଏମିତି କାହିଁ କରନ୍ତି? ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ଭଲ ପାଉଛି ତମକୁ ପଚାରୁଛୁ ତମେ ପୁଣି କହୁଛ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କୋଉଠି। ସତ କହୁନ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ହ୍ୟାଲୋ 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 ସତ କଥା କହିବି ସେଦିନ ଦେଖିକି ନା ମୁଁ ପୁରା ତମ ଉପରେ ଫିଦା ହେଇଛି। ଯଦି କଥା ହେଇଯିବ ଆଜି କଥା ଭଲ କଥା ହେଇ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ କାଲି ଦେଖା ହେଇଗଲେ ହବନି? ତ କାଲି ଦେଖା ହେଲେ ହବନି? ଦେଖା କଲେ ହବନି? ନାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ନୁହଁ ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲସେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ। ଶୁଣ ଆରେ ମୁଁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତ କହୁନାହିଁ ମୁଁ ତ କେବଳ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ପାଇନାହାନ୍ତି କୁହ ଆଗରୁ କେବେ? ଯଦି ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି ତ ଟିକେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଭାବୁଛି ଆଉ। ଆରେ ଟିକେ 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 ତ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଆରେ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ସତରେ। ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଫିଟ୍ ଲାଗେ ଯୋଡି ପୁରା କହିବେ ପୁରା ଓଡିଶାରେ କହିବା ଲାଗି ଯୋଡି ନମ୍ବର 1 ପୁରା। ଆଜ୍ଞା ସତରେ କାଇଁ ଭଲ ପାଇଲ? ଆରେ ସତ କଥା କହୁଛି ତମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ହେଲା କି। ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଧ୍ୟାନ ପାଣିର ପବନରେ ଯାହା ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳେ ହଗିଲା ବେଳେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଖାଲି ତମ କଥା ଭାବୁଛି ସେତେଦିନ। ଆଉ ତମ ନମ୍ବର ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଣିଛି। ହଁ ସତରେ ତମ ନମ୍ବର ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଣିଛି ହେଲା କି। ମତେ ସେ କଥା ପଚାରୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ରାସ୍ତା ତ ପଡୁନଥିଲା ତ ମତେ ସେ କଥା ପଚାରୁନି ହେଲା କି। ମତେ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ। କେତେ ଲୋକକୁ ଧରିଛି ଆଉ କେତେ କାହାକୁ ପଚାରିଛି ତମ ନମ୍ବରଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ଯୋଉ ମେଳାକୁ ଆସିନଥିଲ ତମ ସେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠି ଆଣିଥିଲେ ହେଲା କି। ସେ ଫଟୋ ଦେଖି 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 ଲାଷ୍ଟ ତମ ନମ୍ବରଟା ପାଇଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲେ କିନ୍ତୁ। ତ ଯିଏ ନମ୍ବର ଦେଲା କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର ସିନା ଦେଲା ତମ ଘର ଜଣେଇଲାନି ଆଉ ତମ ଠିକଣା ଜଣେଇଲାନି। ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କଣ? କହୁନ କାହିଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆବାଜ ତମର ସୁର ତମର ପୁରା ଭୋକ ମାନେ ପେଟ ପୋତା କରିଦଉଛୁ। ନାଇଁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଭଲ ଲାଗି। ନାଇଁ ଲୋ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଭଲ ହେଲା କି ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ହେଲା କି। ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଟିକେ ଇଏ କରିବେ କଥା ହେବେ ଇଏ କରିବେ ସେ କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଭଲ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆଉ ଠିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ରାଗି ହଉଛ କି? ମେଳାନେ କେତେ ଦିନ ଗଲାନି ତ ମୁଁ ସେଇ ଅଧିକା କଥାଟା ହଉଛି କେବଳ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ହେଲା କି। ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଇବ କି ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଫାସି ଦେଇଦେବି। ଏଇ ଦୁବଘାସରେ। ଯଦି କହିବ ତ ଯଦି କହିବ ସେ ଗଛରେ ନ ହବ କହିବ ତ ମୁଁ ନହେଲେ କଦଳୀ ଗଛକୁ ଯିବି। କଦଳୀ ଗଛ କାହିଁକି? ନିମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ବା ସେଇଟା ଆହୁରି ଭଲ। ତମର ବାଡିରେ ଅଛି ନିମ୍ବ ଗଛ? ସମସ୍ତ ବାଡିରେ ଥିବ ନା। ତ ଆମ ବାଡିରେ ନାହିଁ ତ ତମ ବାଡିକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ହେଲା ତମ ଠିକଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ସତରେ ଯିବି ମୁଁ। ନିମ୍ବ ଗଛ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ତମ ନମ୍ବର ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖୋଜିଛି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରପୋଜ କରୁଛି ହେଲା କି। ଆରେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିନାହିଁ ଲୋ। ଆରେ ଶୁଣ ମୁଁ ବ୍ୟାଚଲର ଅଛି ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ସତରେ। ତମ ନମ୍ବର ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖୋଜିକି ଆଣିଛି। ତ ତମେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛ କି ଅଲଗା କାହାକୁ ଭଲ ପାଉନ? ଯଦି ଭଲ ପାଉଛ ଆରେ କହୁନ ଟିକେ। ନାଇଁ ଯିବି ଯଦି ଯିବି ମୁଁ ତମର ପୁରା ସବାରି ଆଉ ଆମର ଇଏ ନେଇକି ଯିବି ପୁରା ଡିଜେ ଫିଜେ ନେଇକି ଯିବି ଏକଦମ ଆଉ। ହଁ ତ କହୁନ ତ ଭଲ ପାଉଛ କି ନାଇଁ ଆଗରୁ? ହ୍ୟାଲୋ ନାଇଁ ତୁମେ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିନ ତମେ ସିନ୍ଦୁର ଛଙ୍କା କିଛି ପିନ୍ଧି ନଥିଲ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଲୋକାଲ ଏରିଆ ତ ସିନ୍ଦୁର ବାଂଶୀ ଏରିଆ କହିଛ ବାଂଶୀରେ ତ ଲୋକାଲ ନା ତ ସେଟା ସିଟି ତ ନୁହଁ। ସିଟିରୁ ତମେ ତ ଆସିନ ତ
तो सेही बांसी एरिया जदी हेइथिबो बहु हेइथिबो तो शंका सिंदूर तो निहाती पिंदिथिबो ନାଇଁ ନାଇଁ ବାଂଶରେ ବି ଅଛି ଯେ ମାନେ କିଏ ବି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତି तो शंका तो पिंधंती ना मंगलसूत्र तो बांध तो किछि थिला ना ଆଜିକାଲି ସେଇଟା ବି सत कथा कहू तुमको से बांसी मेला देखि कि मु तुम पूरा तुम ऊपर पूरा मु फिदा हे जाय लागि मते आ केही झियो ही पसंद आसुने तुम बिना ଓ ଯେମିତି ନମ୍ବରଟା ପାଇଛ ସେମିତି ଖୋଜ ଆଉ ମୋ ଘରେ କୋଉଠି ହେଇଥିବ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସ ହେଲା तो प्रस्ताव नै गन तै बाहाबो मते ବାହାବି କି ନ ବାହାବି ଚିନ୍ତା କରିବି ନା तो मु सुन कहू मु प्रथम को ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ତାପରେ ତୁମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି କି ନ କରିବି ସେଇଟା ନାଇଁ ଭାବିବି। तमे तो बाहाई न मु जानि छ तमे तो बाहाई न मु जानि छ लागि तो तमे जदी कहबो मु काली प्रस्ताव नै कि जीबी ଏବେ କହୁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ହାତ ଭାତ କାଟିଦେବି କୋଉଠି ଫାଶୀ ଲଗେଇବି ଏମିତି କହୁଛ ଆଉ ପୁଣି ମ୍ୟାରେଜ କଥା ବି ଆଗି ଯାଉଛ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡିବ सेमिति तुमको मु पूरा दिल से मनर ध्यान प्राण सब देई कि चुटी चुटी फुटी सब देई प्राण भल पाउछ सेते मु कहूछ लागि ହଉ କି हम ଆଉ ଏତେ ଭଲ ପାଉନି କର अरे कहू न भल पाउछ कि नाही सत्तरे मु तुमको बहुत भल पाउछ बहुत ଭଲ ପାଇନି କଣ କହିବି କହୁଛି ବା सत्तरे मु आत्महत्या कर दे तुम ଜାଣିନି ଚିହ୍ନିନି କାହିଁକି ଭଲ अरे सुनो जानिले चिनिले होई जीवनी तो धर आज टिके कथा हल काली टिके कथा परदिन कथा तापर तुम देखा करिया तापर दिन होछ हमरो ନା ତାହେଲେ ସେମିତି ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆଉ କୋଉ ଝିଅକୁ କଲଟା କରିକି କଲଟାକୁ ଲାଗିକି तो यदि କଥା ହୁଅ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା जदि मु कहू जेहु कॉल करतन तुमको काई नगै छ को କିଏ ଜାणे ତାର तो तुमको मु बहुत भल पाउछ बोली तुमको लगै छ लागि ଆଉ ତୁମେ ଭଲ ପାଉନି ଖାଉ ମାନେ ଝିଅକୁ ମାନେ ବୁଝିସାରିଥିବ ଚାଲି अरे नाइले मु मैरिज करिन फोटो छाडी देखियो सतर में बहुत क्यूट देखिया पे एटा फोटो व्हाट्सएप नंबर टी କାହିଁକି तो जदि कोई व्हाट्सएप फोटो छाडी देखिबो एबे तो मु तो जानि छ तमे पसंद करबा आ होचु दुनिया तक पसंद करियो तो तमे काई एका हम जोड़ी पूरा सुपर हिट रहबा लागि पर जेमिति वर्षा आ अनुभव जोड़ी तांको से डिवोर्स हेई छि थिला जोड़ी आगबा लागि तो एमिति आ तो कोन कहउचंदी रूपा 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 पिंटू जोड़ी କରିପାରିବିନି କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିନି ଚିହ୍ନିନି ମୋତେ ହଇରାଣ କରନି अरे मु तुमको हयरान करू न सତରେ मु तो बहुत भल पाछ मु कांदी जेबी यदि तमे भल न पाए हमको ହଉ କି କାନ୍ଦୁ ନା कांदा स्टार्ट करबी देखो କେମିତି କାନ୍ଦିବ जेमिति कांदा दिनु को ये एमिति କାନ୍ଦ ये भल पाइबो कि नाही को କାନ୍ଦି କେମିତି ଶୋଇ ପଡ ନହେଲେ ଗଡିଆକୁ ଯାଅ ନିଆଁ ମାରିଦବ नाही गोड़िया हमर याडे नाही तुम से याड तो गोड़िया बहुत हम याड तो गोड़िया नाही ସମୁଦ୍ର ଅଛି ନା समुद्र तम एरिया समुद्र हम एरिया समुद्र नाही हम एरिया का टियल अछि और टेप जानि छ अरे सुना ए सीरियस कथा हेलो मु तुमको भल पाए बहुत तो कौन कुह तुम मनर कौन मो टिके टिके फीलिंग्स नहीं ନା सत्तरे टिके भी नहीं ନା ପୁରା सत्तरे बहुत दुख लागला है आज्ञा କୋଉଠୁ ଆସିବ बहुत दुख लागला पूरा तुम बिना सत्यता कहबी तुम पई केते कष्ट करछ नंबर आनिया पई केउठ बुली न ଚାଲି ଯାଅ ନିମ୍ବ ଗଛ ଅଛି जानि छ कि तो ए जे धन नाही तर छी छी लो छी छी सुनि छ ट्रेनिंग चल छी ଗୀତଟା ଶୁଣିକି କଣ କରିବି सुनि न ମୋର ଟାଇମ ନଷ୍ଟ କରନି ତ तुम टाइम कहीं नष्ट कर जेमिति मु तमे जे मोर टाइम नष्ट करछ जेमिति तुम बिना मो निद धरुनी खाई पाउ नै किछि करू नै सुई पाउ नै हगी पाउ नै ठीक से तो मो तुम बिना तुम सेतला मो टाइम कर लस नै तुम टी कथा लरु तुम टाइम लस होउछु एमिति तुम करछ मते बहुत कांदो लागुछु କାନ୍ଦିକି ପୁରା ଗଡି ଯାଉଛୁ ବୋଧେ ଆଉ सत्य कथा होउछु बहुत कांदो लागुछु सत्तरे मु मन प्राण ध्यान देई सब देई भल पाए तुम तो भल पाउछो कि नाही को मु आज नहले ଯଦି ଅଛି ପାଖରେ ସେଠି କାନିଟା ଅଛି ନା ଶାଢୀ କାନି ପୁଛି ପକା ଜାଣିଛ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲାଣି अरे मु बाहा हेई नाही जदी बाहा केवल तुमको बाहा न तुम अबड़ा रहि जिवि ଆଚ୍ଛା 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 नहले काटी फिंगी देबी को कोन करिवो ଝିଅକୁ ଲାଇଟ୍ ମାରୁଛୁ ଏମିତି आई
ଏମିତି କେତେଟା ଝିଅ ପାଖକୁ କଲଟା କରୁଛ? କେବଳ ଯଦି ମୋ ମନରେ କେବଳ ଅଛି କେବଳ ଆପଣ ହେଲେ କେବଳ ଆପଣ କେବଳ ଆପଣ। ମୁଁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବୋଧେ 10ଟା ଝିଅ ପାଖକୁ ବୋଧେ ଏମିତି କଲଟା କରିକି ତାଙ୍କ ଟାଇମଟା ନଷ୍ଟ କରୁଛ ତମେ। ସେମିତି ନୁହଁ, କେବଳ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ତମ ନମ୍ବର ଆଣିଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ସତତା କହିବି, ତମ ନମ୍ବର ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଗାଡିର 1,500 ଟଙ୍କା ତେଲ ଯାଇଛି, 2 ପିସ୍ ଚପଲ ଯାଇଛି, ହେଲା କି ପାଣି ବୋତଲ 10 ପିସ୍ ଯାଇଛି, ମାନେ ବହୁତ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଖରାପ ହଁ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ଯାଇଛି? ଆଉ ସଫଲ 4ଟା ଯାଇଛି। ସଫଳ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଆଉ କଣଟା ଅଛି କି? ବୋଲ ଯୁବା କେଶରୀ ହେଇଥିବ ତ ବେକାରୀ ପିଲାଟା ଚାଲି ଆସିଲା ମତେ ଲାଇନ ମାରିବ। ଶୁଣ ଏବେ ପିଲା କିଏ ଭଲ ଅଛନ୍ତି କୁହ, କିଏ ସଫଲ ଖାଉନାହିଁ, କିଏ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁନାହିଁ, କିଏ କଣ ସଚୁଟ ଅଛନ୍ତି ତ କୁହ। ତ ଆମେ ଖରାପ କହୁଛେ ତମେ ସଫଲ ଖାଇ ଯଦି ଖରାପ, ତ ଆମେ ତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ୍ୟୁଟ୍, କିନ୍ତୁ ମୋ ପଛରେ ବହୁତ ଝିଅ ଫିଦା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ କିଛି। ଝିଅ ମାନେ ବହୁତ ଫିଦା ହେଇଯାଉଛି ନା ତୁମକୁ ଦେଖିକି। ସତରେ ମୋ ଚୂଳ ଦେଖିକି ବହୁତ ଫିଦା। ଏମିତି କଣ କି ହିରୋ ନା? ସତରେ ହିରୋ ନଥିଲି, ଏବେ ଆସିକି ଯାହା ବି ହଉ ଫିଦା ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ ମୋର ଟୋଟାଲି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା ବି ହଉ ତ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ବି ହେବି ନହେଲେ ବାହା ହେବିନି, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ତମ ନାଁରେ। ଯାଅ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ବା। ତମ ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି କି? କଣ ତମ ଆଡେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଅଛି କି? ଆମର ସମୁଦ୍ର କିଛି ନାହିଁ ପୁରା। ଆଉ କିସ ଟିଓଲ ଅଛି? ସେଟା ବି ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ପାଣି କେମିତି ପିଉଛ ଗଡିଆରୁ? ନା ମୁଁ କଣ ଗଡିଆରୁ କଣ ପାଣି ପିଉଛ ତମେ? ପାଣି କିଛି ପିଆ ହଉନି। ଆଉ କିଛି ଆଉ କଣ ମୁତିକି ପିଉଛ? ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛ କାହିଁକି? ଆଉ କଣ ମୁତିକି ପିଉଛ? ଭାଷାଟା ଶୁଣିବ ନା। ଭାଷା କୁହ ଦେ, କେତେ ଶିଖିଛ କୁହ, ମୁଁ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ହବ କେବେ କେତେ କିଛି ଭାଷା ଶିଖିଛି କୁହ ଦେ, କୁହ। ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ ଅଛି ଜାଣିଛ ପାଖରେ? ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଷା କହିବା ନାଇଁ ର, ମୁଁ ଭାଷା ଶିଖି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲେ ମୁତିକି କହିଲି, ମୁତିକି କଣ ମୁତନ୍ତି? ତମେ କଣ ମୁତୁନ ହଗୁନ? ମଣିଷ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ସବୁ କରନ୍ତି ନା। ତ ମୁଁ ଖରାପ କେଠି କହିଲି? ତମେ ଏଠି କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଟିଓଲ ପାଣି ପିଉଛ ନା ଗଡିଆର ପାଣି ପିଉଛ, ଯଦି ଏଇ କଥା ତମେ ଖରାପ କଥା କହିବ ମୁଁ କଣ କହିବି? ଖରାପ କରୁଛ କୁହ ନା। ଖରାପ କଣ କରିବି? ସତରେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ, ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ କି ନାଇଁ କୁହ? ଯାଅ ହାତ କାଟିଦିଅ, ନିଜକୁ ମର୍ଡର କରିଦିଅ। ଦେଖ ତମ ସେଇ ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଅଛି ନା? ମୋ ଭିଡିଓ ବିଷ ଅଛି ଯଦି ପିଇ ଦିଅ, ଦେଇକି ଶୋଇପଡ। ତମ ସେଇ ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଅଛି ନା? ତ ନେଟ୍ ଅନ୍ କର, ମୁଁ ହାତ କାଟିବି ତମ ଆଗରେ, ହେଲା କି? ତ ନେଟ୍ ଅନ୍ କର, ଭିଡିଓ କଲ୍ କରୁଛୁ। ଶୁଣ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କଥା ହିଁ କହୁଛୁ, ଆଉ କହିବିନି କେବେ। ଆଜିଠୁ ବୋଧେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାର ଜୀବନ ଯିବ, ହେଲା କି? ଜାଣିବ କାଲି ସକାଳୁ। ତ ତମ ଘର ପାଖକୁ କଥା ଯିବ, ମୁଁ ଲେଖିକି ତମ ଘର ପାଖରେ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିବି, ଜାଣିଛ ନା? ମୋ ଘର ବି ଜାଣିଛ? ଯଦି କହିବ ତମ ନମ୍ବର ଯଦି ଆଣିଛି ତ ତମ ଘର ଜାଣିଥିବି ନା। ତମ ଘର ଦୁବଲାଗଡି। ହଉ ସେ ଦୁବଲାଗଡ ଟା ଫେମସ ଅଛି ନା, ସେ ଦୁବଲାଗଡ ଟା ଫେମସ ବୋଲି ଦୁବଲାଗଡ କହିଦେଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ଘର ଅଛି ବାହାବଳପୁର। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଜାଣିଲ? ମୁଁ ତମ ଯାଇଥିଲି ତମ ମୁହାଣକୁ ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଘର ତ ବାହାବଳପୁର ନୁହେଁ, ଦୁବଲାଗଡି। ତମ ଘର କୋଉଠି? ତମ ଘର କଣ ଚାନ୍ଦରେ? ତମେ ଯଦି କହିବ ଜାଣିଛ, ହେଲୋ ଶୁଣ, ତମେ ଯଦି କହିବ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିଦେବି ତମ ପାଇଁ, ହେଲା କି? ହଁ ନିହାତି ତମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରେ ଆମେ। ତମେ ଯଦି କହିବ ହଗିକି ମୁଁ ବାଟିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଟି ଦେବି ଭୋଗ ଭଳିଆ। କିଏ କହୁଛ? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। କେଥିରେ ଜୁତା ଅଛି? ହେଲୋ ଚପଲ ପିଟିବି କହୁଛି, କିଏ କହୁଛ କୁହ? ତମର ଚପଲ ଅଛି ନା? ନେଇକି ଯିବି ଗୋଟେ? ନାଇଁ ବା, ନେଇକି ଆସିବ ନା? ହଁ ଗୋଟେ କହିବ ଭଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ହିଲ୍, ଗୋଟେ କିଛି ହିଲ୍ ମାଡ଼ ନା ମାନେ ଭଲ ସିମ୍ପଲ ବାଲା ମାଡ଼, କେମିତି ମାଡ଼ କୁହ, ସୁ ମାଡ଼ କୁହ, ନେଇକି ଯିବି ତମ ପାଇଁ। ତମେ ଗୋଟେ କହୁଛ ତମ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବିନି? ତମକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ସବୁ, ମୋର ତ ଏତେ ଜାଗା ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କାହା ପାଇଁ? ସବୁ ତମରି ପାଇଁ। ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ମୁଁ ଦରକାର ନା? ତୁମକୁ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମ ଜାଗା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ କିଏ କହୁଛ କୁହ ନା? ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସତ କଥା କହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ତ ତମେ ଚପଲ ପିଟିକି ଆସିବି। ଆସ। ତମ ଘରଟା କୋଉଠି କୁହ ନା? ମୋ ଘର ହଉଛୁ ଇଏ ନା ବସ୍ତା, ଜାଣିଛ? ବସ୍ତା କିଏ ଜାଣିନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କହୁନ ତ ବସ୍ତାରେ ମୋ ଘର। ବସ୍ତା ନା ଆଉ ମାନେ କୋଉଠି?
बस्ता पूरा प्रॉपर बस्ता हॉस्पिटल हाँ। हॉस्पिटल राइट साइड रे अच्छा तुम्हें कौन बोलছো मु जॉब करूछु कौन जॉब ए हॉस्पिटल लो ए सफासफी करबा आउ झाड़ू मारिया किंतु मासी कौन जॉब करছো जहाँ भी करছো करो बट मते एमिति कॉल करो किंतु सुनो झाड़ू मारले कोन हो मासी मोर 90,000-60,000 पड़ी जाय एमिति 90 60 70 अच्छा मु जानछि बा तुम्हें प्रधानमंत्री घर को जाई की सफा मारू झाड़ू मारछो ए सेमिति माने हॉस्पिटल प्रधानमंत्री वार्ड मेंबर तुम घर झाड़ू मारिया दरकार की मुझे भी झाड़ू मारी नो दरकार नहीं एमिति नाइ कुहो सुनो मु तुम भलो पाए तो तुम मते भलो पाउछो कि नाइ कुहो भलो जदी पाउछो मरि जाओ मु कहूछि जदी मरि परिबो ताले भलो कथा तो मो पाई तुम मरि पारिबो तुम पाई मु मरजी तुम पाई मरि पारिबो काहे कि मु मरिबी मोर खाइकी किछि काम धंदा नै मु तुमको माने जदी तुम न मरिबो मु मरला पड़ तुम मार देबी मारिबो मो पाखु को तुम भलो कथा भूत तो है कि मारी मो पाखु भलो कथा भूत मु कहू सुनो तो कि जाओ मोर किछि जाय एसे नै जदी बंचिला बेले तुम साथ न ही पड़छ मोर तो मु मारी की मो तुम माने ता परे हम दिजन मिसिबा भूत है कि सिना किछि किछि काम धंदा नै तो मिसिबी तो से भूत हल किछि बा करी होबनी जेदा मनिसर करंती तो मिसिबी मु निहाती कि अभद्र रे बीड़ा मु कि बे तू मु मनिसो ए चुपचाप कुह तुम्हें किए मु कुड भद्रामीर कथा कहूछि सम्मान देगी तो कुह किए तुम्हें आई लव यू मु भी भद्राम दी कथा कहूछु आई लव यू ना चुल्ली की जाऊ तोर आई लव सेम टू जा हाउ लास्ट एतिक आई लव यू कहिलो तम कंठरू कोकड़ कंठ की सुर सुनिबा मुंड गरम कराम तुम्हें किए कहूछ काई ठंडा दिन रे गरम हे जाउ तमे तो मु सुन काम थंदा नै की टाइम माने कोन नष्ट करछ कहार आउ कारण मो टाइम तम नष्ट करछो के तम टाइम के 5-10 मिनिट ले कोन टाइम नष्ट मते माने झियो मान को सहित टाइम मते एमिते बितौ नाइ केवल तमस तपर मो फोन फास्ट कॉल जाई तो झियो केवल तमरे लागी सत्य कथा कहछ तम रिक माने तम ये करनी हलागी सत्य रे मु तुम बहुत भलो पाउछु सीरियसली भाबो सीरियसली पूरा देह को नियो कथा लागी सत्य रे मु तुम बहुत भलो पाउछु तुम बिना बंची पारिबिनी हां अच्छा तुम बिना मो बंची काम करे जे कहूछ भलो पाउछ बंची पारिबन ओटे काम कर मु भले से कहूछ जाओ मिसरा अछि जदी बोतलटा खोली की टे पी दियो टे पानीटा पी दियो चुपचाप की सोई पड़ विश्व सुनो मो निजे पीतले मते भल लागि तमे मते विश्व देई कि मार दी पारिबो ताले मु विश्व पी जो खुशी रे हंसी हंसी पी जीबी विश्व दबो ये थर्ड क्लास पिलाटा को ना एमिति तुमे एते बाजे बेकारिया तो सुनो मु गोटे कथा कहूछु लव यू मते भल पाउछु नै को नने मु आत्महत्या करली गागरा बांधली बेकरे मु मोर किछि खाई किछि धो पडु मु माने गागरा बांधली बेकरे मु एबे मो पय तो भलो तमे एमिति तम मन एमिति पत्थर टिके तुळा ही परनो टिके नरम ही परनो ना मते तो टिके भल पाओ मु तुमको बहुत भल पाई तो मते टिके भल पाओ काटी देबी चुपचाप की मु काटिबेनी मु काटि देबेनी मु तुम सब कथा हेबी भल पाई कहूछु तुम बाध्य करछु मुझे बुझी पाउन किछि ए रखो चुपकी काई को रखबी मु हेलो वीडियो करे किछि फ्लाप होले लाइक लास्ट को जहा सब क्लिप सब थिला सब डिलीट माने मो फोन स्विच ऑफ हेछि जानि पानी हला कि तो डिलीट हेछि तो किछि कहि दे प्रैंक केमि लागला कहि दियो भल लागिला सत्तरे भल लागिछि तो सतरे भल लागिछि किंतु एमिति कासो करने तो ठीक अछि मोले करियो सतरे खाई जीवो नाही सुनो मोर लास्ट रिएक्शन ता भल थिला किंतु कोन हबो किंतु डिलीट हेला माने मोर वीडियो ही हेलन जा जा हौ से भल हिची मो पय तम पय भल हिची ना किंतु मो पय भल हिता सेटा तो रहउछु अब तम आउ के सांग नंबर दबो त तीन टा सुई बात नै हां अछि तम पाखरे अलगा नंबर कार्ड थिबो अली अछि हां तान दे दबो तो रखुछु आ तो वीडियो भल लागिछ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नियत करन आ कुछ नै तो जाउछु जय श्री राम।